Alam sogo sini khorang nai tong nai jo to hastini lukurong no angnar loge superna. Tini ni kok lamo dal bidal kok rono sukrubui salai nai. Abu ni bagai na tini ni shalo nograi ograng five sopaika MDC Podolozon Tripura. Kesarno pula na lam sognai sini khorang go five manjak five mani bagai. Tini ni sukrubui sathani kogo pula obubai na jenglai sinai. Did the ADC or MDC engai nang satisfied there? Jotono kulumung hanya hai. Joto hasten joto tiprasa wansa jara cini korang nai tong nai joto nani kapung ne hamjong mate kulumung ya paru. Suporna tini je kokna ano sungka. A kokna kisah sanana musuman hengkang ke. Naidi jong राजनीतिक खैमानी उद्देश्यों का एमडीसी एमएलए जाना निम्मा कोई है जो राजनीतिक खैमान वो एक तो उद्देश्य तो मनी इन त्रिपुरा राज्य जो स्वैराचारी नामक एक राजनीतिक दल संतरासवादी संगठन कैसे राजनीतिक दल संतरासवादी मदददाता कैसे राजनीतिक दल एवं जारा दीर्घदिन धरे जनजातिर शोषण खालामनाय राजनीतिक दल सीपीएम नि बिरुद्धे जों राजनीतिक खैमानी तो 2013 होते 5 बছর लड़ाई खाइते 2018 जों बीजेपी सरकार न तुई फेमागा बीजेपी बाई तामहिनी नि I-50 जुटके त्रिपुरा जन सीपीएम न जों सरकारनि रख्लाय रहमानि परे जों इरो बरं न गणतंत्र अधिकार न जों पूर्ण भावे फिरगि रुमागा हाइन हाइकि फिलि रुमागा आबनो चीन उद्देश्य तंगमानी आबनो चीनी आदर्श तंगमानी 2013 वो तो जों केबो खावान सगै माया जे बीजेपी त्रिपुरा जो क्षमता फाइने हिनि तारपरे जों श्रेष्ठ नाखा चीनी नाहानमानी चीनी इमां कुबुयंखा तो 2018 क्षमता फाइमाने परेबो आनो व्यक्तिगत भावे चीनी दल लोक बीएचसी चेयरमैन आदि हायong di neta wahayong di besakang MLA besar di 2018 but jalan tiket bagi orang bagi sajak ang saka MLA MDC ong hakin sesko kia MLA MDC ong yang bu itu prejon onek borok tunggu MDC MLA ong yaoi bu borong ni bagi sebak lagi onek borok tunggu ang icha tong mana ang borong sebak lagi ni mudi abun bo sekarang bo ang cini সামাজিকগত ভাবে দায়িত্ব তংমানি অনেক কিছু ভাবে जों দায়িত্ব তংমানি আপরো जों সেবা খাই দङ তো 18 ক্ষমতা পাইমার পরে দীর্ঘ 3 বছর যাব जों নাইসিংই তংখা 2021 সি जों एमडीसी অঙ্গ एमडीसी অংখা থিংনো কিন্তু जों বিরোধীনি হেনকা বিরোধী নঙই जों বিগত 3 বছর যাবত যখন মথাবে বিজেপি জুতং এসাক পর্যন্ত সামুং তাংনানি রাজ্য সরকারের সহযোগিতা নাই সামুং তাংনানি পর্যন্ত সুযোগ মানলিয়া আর যখন 3 বছর লাই থাকা লাস্ট 2 বছর জুতং মানে পরে जों কিসা রাজ্য সরকারের মারফত সহযোগিতা নাই जों এডিসি এলাকাও সামুং তাংনানি जों সুযোগ মানকা তাবো আনি কগংখা এমডিসি অং স্যাটিসফাই ong kamon borong ni seba khlaimang khangke जों kahami ne wan sokamon kintu borong ni seba khlaimai ya যতটুকু ক্ষমতা তংমানে जों khlaiga রাজ্য সরকারনি সহযোগিতা বাই কিন্তু আসুক বাই শেষ কিয়া তামনি হিমবা 35 বছর সিপিনে শাসন যত বরং যত কিছু মানে রিকলাং মাইয়া 35 বছর সিপিনে শাসননি সময় বই ত্রিপুরাজনি ত্রিপুরাসানি কপালনি বিমান কাগিয়া আপনি বাগই MDC onga যদি রুলিং নি হাঙ্কে নিজি সরকার তংইতে কিসে তাংনানি মুসুকমানি আবনি বাগই চেষ্টা খাইনি MDC ong yapan আগামী দিন বরংনি বাগই সামুং তাংনানি দফানি বাগই সামুং তাংনানি এডিসি এলাকা ন ডেভেলপমেন্ট খাইনি বাগই আগামী দিন বাং সামুং তাংনানি চেষ্টা খাইনি MDC ong থন ong yetun Sate kaisa sungmo jodi si titi edisi wo BJP hafang engkang ke nang bomte klayu tong kosong lukorona sewa kai kamu naidi
চিনি বিজেপি ব্যক্তিগতভাবে কেউ সামমা তাঙ্গিয়া চিনি পার্টিনি কাছে রুল দङ প্রেসিডেন্সিয়াল पार्टी जों गेदेर व्यक्ति राजनैतिक दल চিনি पार्टीनि जे 2021 जों एडिसि निर्वाचन अंफुरो चिनि जे पार्टीनि इस्तेहार नरबो सिउ जोंबो सिउ जतन परिजाक चिनि पार्टीनि इस्तेहार ताम दंमानि जों समय साका जे त्रिपुरा राज्य बीजेपी सरकार फाइकांगे एडिसिओ फाइकांगे जों मुर पावर उनाय संविधान 125 तम बीजेपी फाइकलेसि किन्तु बीजेपी फाइकांगले संविधान 125 तम आइन संशोधन खालायनाय एडिसिओ सेंट्रल गवर्नमेंट থেকে डायरेक्ट रां रुनानै जों चेष्टा खालायनाय एडिसिओ टीटीसी गठन खालायनाय एडिसिओ 42 टा दप्तर रुनाय যত কিছু रुनाय हिनै जों साजाक तारपरे इ हास्ते निजार सिक्लारो तिप्रा सारक भाजित तिप्रा सारक साइदमान जे मा फानो पुरो जाय दंनाय रक नगो सापुं सापुं मोबाइल गुदंनाय रक समाजनि बरनो जेक सामुं गाहाम दंनाय बनो कमेन्ट खालाय हामिया हिननाय रक जारा परिरु पुरो चावै मा फानो पुरो चावै नि जार नगो खालाय दंनाय रक ओ सिक्लारनि बख्रगो निजि सेले समाजनि सामुं तो बरो तांगियानो बयनो समालोचना खालाम सिमि बरो फारिउ आभाय सिक्लार तामुंखा जों तिप्रा मथानसि मानायलायनाय एडिसिओ हैनो तिप्रा मथानो बुद्रुलायनाय माया जालकलाय मिथाय मांगकलायनाय मिथ्या स्वप्न फुनुजागै आरो जुदा थांबायनाय तिप्रा सान बिरमान गांनाय तांवैसा नायलिना नांनाय हिनै बुद्रु माने परेगे क्षमता फायमा परेगे तामुखा ताबो 5 बोसोर जाबत बर किसु मायने किन्तु जों बीजेपी फाइगांकलाय ओ जे नंसुमाने मते बीजेपी फाइगांकलाय जों सत्तिंनो असामुंनो तांमांबो तागबो जों तांनानै चेष्टा खालायो तागबो टीटीसी जों विधानसभा वो पास खालाय हजा तागबो 42 टा दप्तर होनबागै जों खालायजाक दंगोन माने तागबो जों खालायजाक एके जों चिनि कौनो बीजेपी नि कौनो नास दालिया तिप्रा जन तिप्रा सारक दफा जाति हिनै साजां मानिबाय ताताल कक साजां मानिबाय बखा मेथेब जां मानिबाय काबै फुनुक जां मानिबाय कबै फुनुक जां मानिबाय माया जालक लायनाय আজকে এই 5 বছর যে দুর্দশা গতি তংখা আবো তাंद्रक आनि जतरे मकुलम ताब खलायतो एके ताबो स्टेट गवर्नमेंट सिमिं जे फान्ड हरजाक माने आबो टिटी एडिसि वो सफाया खानै जे कक्सिल साजामल आबो सुजरातेखौबो आं साननानै नायो प्रथमत जों 2022 जों डेपुटेशन बरुजाक जों साखा सेंट्रल गवर्नमेंट नि जे रां स्टेट गवर्नमेंट याक्ति जे हजां मानिनो नराव यूसी रुदि अर्थात यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रांनि हिसाब रुदि नायदि सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो जनगणनि बागै समाजाव पिछने क्लाइजा बरनो डेभलपमेंट खायने बागै सेंट्रल गवर्नमेंट आंनो हो राज्य सरकारनि मार्फत किन्तु जे सुख जे जा खक्सा खंनि जा रुमानि मते आ रांनि सि बर जुदि हिसाब रुया गबा ताइनो भाइके रां रहनायबा तिनि जुदि एडिसिओ रां रहया गांके पत्रिका खुलो गांके नो हाजार हाजार कोटी नि दुर्नीति खुतों पाइतेने केलेंकारी सिंगापुर जनजाति नृत्य खलायपुन एडिसिओ ताम फेस्टिवल खलायगामोन फिल्म फेस्टिवल तामिन उर सामने रनो फेस्टिवल खलायपुन त्रिपुरा आइडल खलायपुन राबाद जे तामिन राबाद नि जे मिसिन राबाद उस्मक हाउस तांना थाकते आरो गुताला फुन तिनि जुदि रांपुर हिंके एडिसि नि एमडीसी जारा रुलिंग नि सिटिंग एमएलए एमडीसी रंनि बरनि बैंक बैलेंस चेक खायनि जेनेबा बरनि 2 ताला 3 ताला सब तांगै रुखा बकरा जोंनो तांगै रुमानि फुन शिलंगो नक दं फुन दिल्लीओ फ्लेट दं फुन एरपरे बरनि ईएम रंनि थार गारि फुन एमडीसी नि बसारो आईफोन फुन थार गारि फुन बाहायके बरनि लाइफ स्टाइल चेन्ज संखासले जुदि एडिसिओ जुदि रां होयांकाय एडिसिओ तिनो जुदि रां होयका बरनि लाइफ स्टाइल बाहायके चेन्ज संका जे एमडीसी आगि तामिनु तुमौ गुरखा देना खनि देहिना सबसे साइमी एबा अबसाना नि पैसा कुरुई जे एमएलए एमडीसी बिर जुता कांसा पाኛनि जे क्षमता करि बत बिनि तिनि लाइफ स्टाइल बाहायके चेन्ज संगैबो हाजार हाजार कोटी टाकानि मालिक उंतां आसला अरां बरनि आं सुना नाय अरां बरनि फाइ चिनि मुख्यमंत्री परिष्कार भाबे साइरुका कत हाजार कोटी टाका नांगौ जाका परिष्कार भाबे साइरुका किन्तु राज्य सरकारनि अर्थ दप्तर अनुमोदन बादे बरक বিভিন্ন জায়গা চাকরি নিয়োগনীতি খেলাইলাইপুন চাকরি খেলাইপুন কন্ট্রাক্ট খেলাইলাইপুন কোন আবো অব করি অনুমোদন করি বরং ইচ্ছা মতে সামু তাংলাইপুন অবাহাই সিস্টেম চলিয়া অবাহাই সিস্টেম সাওয়াইনাই তাতাল সাওয়াইনাই হাস্তেন যত বরং তাও সিউ কুবুজি সা তাতালে সা রাং রাজ্য সরকার রহজাক অনেক গোबां রাং রহজাক
Kete kaisa sungmangsar roman script no tebi je jungjal solai tong mane abone keta mo sanam sugna. Nai disu porna nung onek talented nung tagi ko khorang dogu tongjak sarai ni modde phano nung onek siu abu nung musiu ang musiu tini it camera na samna asuk lai nei nung sungnan badda bo dan tabu himma tabu roman script tabu katal ni bishoy ya bo কত 67 হইতে না আবার দাবি আং সাকা আগামী 100 বছর বড় মানুস্ক্রিপ্ট মাই যাই না ফেসবুক রগ সুইমান নখানাকা ঠিক অকৌনন মিয়া যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি মিয়া ত্রিপুরা যে ক্লিয়ার ক্লে সাকলাইলাম থাকা যে নর্থ ইস্ট নাগরিক লিপি দেব নাগরিক অক্ষর বাইসি পুরা নর্থ ইস্ট তা গসি বাই খাঙ্কাকে তাইতান আরো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই শুনিবা जों बीजेपी যারা খাই নাই রক जों इंग्लिश हरफ इंग्लिश भाषानि बिरुदिया जों बार बार साव कारण चिनि किस्ति कालचार संस्कृति आम सिगरे भारतबर्षनि किस्ति कालचार संस्कृति म थांनान बायसि बीजेपी नि आइडियोलॉजी इ भारतबर्षनि ऐतिह्य बिनि संस्कृति बिनि रिमा रीति कालचार आबनो कथां खलायजान एबं आबनो रमजान नखा बीजेपी नि आइडियोलॉजी ग जागाबो अनेक सरायराव दङ ताबु রোমান স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে সানাই বিষয় ক্লিয়ার ক্রাইমিনি চিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহজি সাকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কোনো সময় মাইয়া কারণ বতঙ্গ তামনি মাইয়া তামনি হিমবা তাবু নং ত্রিপুরা রাজ্য তাবু যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যদি নং যদি এলাহু খাই ক্যাঙ্কে রোমান স্ক্রিপ্ট কয়টা সম্প্রদায় কয়টা ধর্মনি বড় হামজাক আপনার বসিও মুসিও আপনার সানান থাংলিয়া নিনি রোমান স্ক্রিপ্ট না তাবু রিয়াং র হাট হামজাক রোমান স্ক্রিপ্ট ন রিয়াং র হামজাক গিয়া রিয়াং র ক বরকসে হামজাগু চাকমার হাট হামজাক রোমান স্ক্রিপ্ট হামজা গিয়া মগর হাট হামজাক হামজা গিয়া কলয় রবাক্সা হাট হামজাক হামজা গিয়া নি ত্রিপুরা বুকুং বারা জাতিনি বেশি বেশি রোমান স্ক্রিপ্ট হামজা গিয়া বতং তামনি বাগয় কারণ নং একটা স্কুলে যদি তা রোমান স্ক্রিপ্ট তার উঠাই থাঙাকে যে স্কুলে চাকমা তংনাই মগ তংনাই যে স্কুল রিয়াং তংনাই বরংনি বাসা বই বরক দাবি খালাইনাই চিনি বাসা বই চুম্পরি যেমন কক বরক চিন কক বরক রিয়াং তো খব বরকসি চাকমারং তো কক বরং বাসা বরং মাতৃভাষাইয়া বরং মাতৃভাষা জুদা জানি যার মাতৃভাষানো যদি দাবি খেলে ক্যাঙ্কে একটা স্কুল মাস্টার অনেক 50 জন ছাত্র অনেক 10 জন আবার কি সম্ভব সম্ভব যাবো একটা স্কুল নিয়ে বেশি পুরো আবার সিনিয়র বেশি জুনিয়র বেশি মানে হায়ার এডুকেশন থেকে শুরু করে আবার পাট সঙ্গে থানা নাকি আপনি বুঝিয়া সুজিয়া এই ত্রিপুরা রাজ্য যারা শিক্ষিত নামে যে কলঙ্ক যারা শিক্ষিত নামে যারা কলঙ্ক যে শিক্ষিত মুই দফান হামিয়া জানাই জাতীয় হামিয়া জানাই কাইসে সমাজ সামুং গাहाम थांनायनि हामना जानाय अ बर' नंनि बख्रंनो ब्रेन वाश खायना नांगौ बरं मिसिनो तलांगोयनाय मिसिनो तलांगो बरं बख्रंनो उताम सिटी स्कैन खायनाय सि अ रुमान स्क्रिन बिसिनो बर खिमना नांगौ तामनि बर बुजिया आरो चुं बीजेपी जुदि इंग्लिश हरफ इंग्लिश भाषानि चुं बिरोधि खालायके एकलब्य स्कुल चुंतानि रुखामनबा चुंतानि एकलब्य स्कुल रुखामनबा एकलब्य स्कुल चुं रुइ दंगो रुइ दिबा चुं एकलब्य स्कुल बीजेपी राव इंग्लिश मिडियाम स्कुल रुइ दंगो चुं इंग्लिश अक्षर इंग्लिश हरफनि बिरोधिया বুঝিলে মানে বল ও ইংলিশ হরফ ন হাইজেক খালাইনি কক বড় ভাষা সুইমান আবনি জি চুং বিরুদ্ধি তামনি চুং খাইনি বা চিনি কক বড়ক চিনি মাতৃভাষা চিনি আমানি কক চিনি বুং বারানি কোনো চুংতে কাইছেন হরফ ন চুংতা নানাই বা চিনি বিসিং অনেক পণ্ডিত দং অনেক শিক্ষিত দং অনেক জ্ঞানী গুণী বক্তি দং চুং কাইছে স্ক্রিপ্ট চুং তৈরি খাইলে মিয়া এত বছর আন্দোলন খাইগা এত বছর আন্দোলন খাইয়া হয় কাইছে স্ক্রিপ্ট ন ভাষা ন তৈরি খাইনি রিরু খাকে তো এজদিন মানে থাঙ্গাম বলে আপনি তুই তামনি রাজনীতি খাইতে প্রায় জন বড় তামনি রাজনীতি খাই বুঝনা নাং না আর রোমান স্ক্রিপ্ট একটা পলিটিক্যাল কাছে ইস্যু শিখলাই পাইকা স্রাই চিকন ছাত্র রং ন বক্রকে বীজ দাবাই নিয়ে রাজনৈতিক চেতনার খাইনি লেখাপড়া খাই মিয়া খাইনাই এমন ভাবে লেখাপড়া ন ধ্বংস খাই যে তঙ্গু আবার সাবনি আবার কুবুদ্ধকে সিপিএম থেকে শুরু খাই মানে তামনি বা যে কোনো জাতি ন ধ্বংস খাইনান কাকে বিনি শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ খাই নাঙ্গু শিক্ষা ব্যবস্থা শেষ মানে অজাতি ধ্বংস কিন্তু তাবো এই চেরাই চিকন তুই রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাবি খাই মানে স্কুল খাইয়া কলেজ খাইয়া সমাজলিকা মারনাইसन আবো সম্পূর্ণতা শিক্ষাनि ক্ষেত্রে কাছে প্রভাব খাইयो চিনি জাতিनि উপর আবো কাছে এফেক্ট খাইयो आं बार रिक्वेस्ट खाइजाक्सि रोमान स्क्रिप्ट न तुई नाय आंदोलन ता खाइदि रोमान स्क्रिप्ट बाय सुं देख हिंदी तो जुं जतन बुझियो ताबुनि दिन हिंदी बुझिया तो दंसादि बुत टीवी सिरियाल कयटा इंग्लिश बाय रुखा सालानो बुत टीवीओ कतजन बासन इंग्लिश बाय रुखानो सानानबा যত চুং হিন্দি সিরিয়াল বাই সিনেমা তিনেমা যা নাইমা চুং হিন্দি বাই নাইতো মুকে হিন্দি সব বুঝিয়ে তো হিন্দি বাই রুখলে অসুবিধা তাম তো হিন্দি বাই রুখলে তাম অসুবিধা তো আন প্রশ্ন আপনি তুই নে এত গুলাজ মাছ তাম হিন
Pakunan kon dabe kuri nyable. Abon bsagenyo sikla समाज नां kaisa आवेदन खालायनाय बख्रकनि सिटी स्केन मा खायनाय और रोमान स्क्रिप्ट जार दाबि खायनाय ब्रनि बख्रकनो सिटी स्केन खायनाय बिसिं मा खिनाय आबोते 100 বছর दाबि खालायपान माइया आं आगि बसाव ताक बसाव जों बिदार गतो जों बुजिउ जों नां साना थांगि ता कासे संमंसर बिश्रामगंज एडिसी एरिया न स्टेट गवर्नमेंट सं नगर पंचायत हनै नावै पायो हनै कक्सिल समं कासावै तंमने दालबिदाल महल निसेमे अबनके बमते कक्फिरगा मसु नाइदि एक्चुअली एडिसी एलाकानि জাগানো যদি হাইকে খাইকাঙ্কা আপনি বিরুদ্ধে আং বুখলাইও কিন্তু সরকার কোনো গাইডলাইন দং হিনে গাইডলাইন অনুসারে নিয়ম মানি হইনো তিনি আবো খাইনা নাই কেন আবো যদি বো অবিষয় আং কিলাই দেয়া যেমন আগে সিপিএম সরকার নামলো অনেক এডিসিনি জাগানো বরক ও মাইকে গ্রাম পঞ্চায়েত সামকা আর সময়লে ও পণ্ডিত রক ও জাতীয় খাস হানাই পার্টি রক ও দফানো খাস হানাই পার্টির বউ জায়গা থাকমানি आनी प्रश्न आनी भाई जे मोहन बुक न एडिसी तंगमानी जनरल सामका बरबार एडिसी तंगमानी जनरल सामका कालीखला बिसी आ काठिला आरडी ब्रंग गान्दारो आबो जनरल तंगमानी बिसी सामका आ समय के बनि प्रतिबाद खायनानि साहस गरै सीपीएम नि बिरुद्धे আজকে তিনি বিজেপি আইপিএফটি সরকারও ফাইমানি পড়েছি তিনি বরণ গণতন্ত্র অধিকার তং হিনেছি তিনি চবা ফানংতন আন্দোলন ফানংতন তিনি কক্তি সেনার পান অধিকার তং বিজেপি যদি তিপ্রাজ্য ফাইয়াঙ্গে কেবো নেতনে মাইকেলার কেন বাপের ক্ষমতা করই যে সরকারি বিরোধী কক্সানানি যদি আং অ ব্যাপারও আং ডিএম বাইবে কক্সাজাক সিপাইজনান ডিএম সিদ্ধার্থ জেজওয়াল ব্যাংক কক্সাজাক আং সাকা ও ব্যাপারও যে মানে নাইদি এবার ডিএম অবশ্যই বনো নাই তঙ্গু আবো তা কাইসে কমিটি গঠন খাইজাকা আর কমিটির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নাই কেবো যদি থাঙ্গিয়া তো থাঙ্গিয়া আর কেবো যদি থানকে তো থানাই আবো আইনি বিষয় যদি এডিসি এলাকানে জাগানো চুং অবজেকশন নখাকে বা বতাম কে ত্রাং নাইবা ত্রাং গেতা তা কাইসে স্যার যে বিসি ইলেকশন তৈবই দালবিদাল মহল নিসিমে কক সংসামং ফায়ো স্টেট গভর্নমেন্ট নাইয়া যে হামখ্রাই থং তিপ্রাসা বসংনি আবুনি বাগৈ যে ইলেকশন এনানি তংমানে আবুনবো ইয়া প্রিনা হর ইয়া অংথং হনাই অবতা হেনে কাইসা কক্সিল সামং কাবাংমা दालबिदाल महल निसेमे अबनके बमतिके कफरना मसु बुकुक सुपन्ना निने तिनि जे प्रश्न रक एक्चुअली आं हाइसि कोनसे एमडीसी रक जवाब रनानि मतो आसुक मान फानपाइ हाइम जागता कारण सुं तो आसुक अभिज्ञता बु कम तबो आपने सुंका बांगक बिषय किसा सिउ बांग मा सानाय जोंबो नायो पंचायत नि जे बिसि इलेक्शन अंथुन इलेक्शन अंगनानि जराव যারা মিজোরামনি যে ফাইনাল রিয়াং শরণার্থী রক বরংনি পক্ষ থেকে কাইসা হাইকোর্টও কাইসা আপিল খাই যাকে কেস খাই যাকে যে তামো এই বসাগাংনি বিলেজ সং মারিব যিনি ভোটার তালিকা নবু খসরা ভোটার বক্সানা নংথন যিনি ভোটার নবু উরো বক্সানা নংথন হাই হিনে কেস খাই মানে কারণ হইছি বিসি ইলেকশন কিন্তু পিছাই থাম হাই একে কিন্তু সঠিক সময় কিন্তু বিসি ইলেকশন নকাম উরিয়াং শরণার্থী যারা ফাইজারং ভাবে আংও কংন সানা নাইও যে তিনি ত্রিপুরা মথা পানংতন সিপিএন তো কক্তি সেইয়া ত্রিপুরা মথা কক্তি সাও আইপিএফ তি ব কক্তি সেইয়া মথা নিছে আইপিএফ তি অকরা কিন্তু মথা কুসুসি তিনি আঙ্গাইছে কক সানা নাইও এডিসি নি দুইটা আসন যে অনিমেষ বাবুবাই চিত্তু বাবু নিজে ছয়সাত জেলা পরিষদ কেন্দ্র দুইটা এডিসি নি যে উপনির্বাচন খাইছে আবুন বাগলে তান ত্রিপুরা মথা কক্সে আছে तानबा कक्से आं नों सुना नाय तानबा साइदि साइदि मान आबोके ब्रक्सि माना खाइतन खराइरा गया टिकेट सेगै बुलाइ जायसि नय एडिसिनि जे दुइटा केन्द्र छिनि अनिमेष बाबु बाय चित्त बाबु करे जा ओ केन्द्र उपनिर्वाचन खाइ हैने 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতন सामाका खानाका 300 पर्यन्त ত্রিপুরা মতन सामान खानाया तानबा साइदि मान आ केन्द्र काइनि যখন इलेक्शन खाइके ত্রিপুরা মতन बुलाइसि थले टिकेट सेगलाइ आबुन बगा आम ताखराइ दिनै तन गाबनाले खबरै त नंगा के विलेज काउन्सिल खाइदि तो विलेज काउन्सिल खाइग्रा साम ताम नायबा विलेज कमिटी खाइगा ताम ताबुं निचिनि जे आइडियोलॉजी चिनि जे नाहान मं बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सीपीएन फान खाइदि मथा फान खाइदि बीजेपी न कुलुइ फान तंगदि आईपीएफ ति फान खाइदि कांग्रेस फान खाइ जत बरक सि मानoi जत न तुइसि जत न सि मानाय आरो सीपीएन बात करि मथा बात करै नो पंचायत इलेक्शन होय माननाय पंचायत इलेक्शन ये मान केब न सि बाथरूम या
नौक जो तो माननाय तुई जो तो माननाय आयुष्मान भारत कार्ड जो तो माननाय जे माननाय रास्ता के काम खालायनाय स्कुलाव काम खालायनाय के बुसि बात करे पंचायत इलेक्शन फाइगोन ते ताम लंनाय पंचायत फाइगोन ते ताम लंनाय आरो फायकले बीजेपी नि बुसुगरा खतियावनाय बुसुगराले खतियावनाय बीजेपी कुरि के बर कष्ट माननाय बर माइरं माइ यांनाय आयुष्मान भारत कार्ड माइ यांनाय गैस माइ यांनाय राबार बागान माइ रास्ता उंगे एजुकेशन सिस्टम खाराप होंनाय शांति सम्प्रीति तंगलाक बीजेपी कुरि के किचंगलाक बीजेपी नि किचंग या बरं नि सिखतियावनाय आबो सुं बुजिना नाङा Sir, ante kaisa sungmung tabok ADC election to phaiwi tongkha. Jodi si ADC election o BJP hafang angkhan khelai. Je prasana ne hamkhrai bomtike khelai nai. Busuk agobro wai talangnai. Naidi সময় ফাইকাঙ্কে জরা ফাইকাঙ্কে চিনি নির্বাচনী ইশতেহার চুমরুনাই নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে সুম সাংতানা চেষ্টা খাইনাই চিনি বিশ্বাস ভারতীয় জনতা পার্টির উপরই তিনি বিজেপি সরকার ফাইনাই সারা ত্রিপুরা যোগানাঙ্গই আগে একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে তমানি তাবু 9টা ন্যাশনাল হাইওয়ে অঙ্কা আগে 4টা একলব্য স্কুল তমানি তাবু 21টা একলব্য স্কুল অঙ্কা আগে 2% বরং নব তুই তমানি তুই কানেকশন তুই নি পাইপ কানেকশন তমানি তাবু 68% বরং নব তুই অঙ্কা তাক বড় মাইরং মাংনা চাইতং তাক বড় আবাদনি দাম বাড়িখা তাক বড় অনেক কিছু দিকে অর্থ দিকে তাবু নির্বল অঙ্কা আগামী দিনেও যদি বিজেপি ফাইকাঙ্কে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিস্টেম থেকে শুরু খাইনাই ত্রিপুরা রাজ্যনি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে চুং আগংনাই ত্রিপুরা রাজ্যন চিনি ইমাং অঙ্কা এডিসি এলাকা না সেখানে ডেভেলপ খাইনাই এডিসি এলাকা ডেভেলপ অঙ্গিয়াকে এই ত্রিপুরা রাজ্য কোনোদিনও ডেভেলপ অঙ্গিয়া আর এই ত্রিপুরা রাজ্য যদি পিছনে খেলাই তঙ্কাকে ভারতবর্ষ কোনোদিনও সারা বিশ্বনে 1 নাম্বার রাষ্ট্র অঙ্গই মাইয়া আপনি বাগই এই ভারতবর্ষ যদি সারা পৃথিবীনি সবচেয়ে কাহাম দেশ খাইনা থাকাকে ভারতবর্ষনি বিসিংহ যেসব যে রাজ্য তংনাই যেসব যে তামি অলি গলি পাড়া প্রতিবেশী যা তংনাই অবনো সেখানে ডেভেলপমেন্ট না খাইনাই অবনো ডেভেলপমেন্ট খাইকাঙ্কেছি চিনি ত্রিপুরা আগকেছি ভারতবর্ষ আগনে ভারতবর্ষ আগকেছি বিশ্বনি 1 নাম্বার গুরু অংনাই আবু চিনি মানসুং Sir, nangkuk mana kau rok salai ka engke jorabo kisa komba kisa paithang digi ne mathang lais na kisa last question kaisa sangai opandana orang mathang lais na ke buskango election ne preparation ro bahai solai tong hanai masung sinai যতননো সানাই হাইনো হাই আং নংনি মাধ্যমে এই চিনি খরংনি মাধ্যমে হাস্তিনে যত ত্রিপুরা সারনাং কাছে কবমু যে ইলেকশনের প্রিপারেশন চুং ঠিক দङ চিনি টার্গেট 28 नि 28 যে ডিসিও চুং 28 नि 28 চুং টার্গেট খাই দङ এবং চুং অবশ্যই চুং সরকারও ফাইনাই তো হাস্তিনে যত ত্রিপুরা সা মানসা যারা এদিসে এলাকা দङ ব্রো চিনি ওয়ানসা তো ব্রো চিনি ডিসিনি বুতার বরং ধানে কাইসানো কবমুঙানি যে নর একবার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ন এডিসি তুই নাই দি একবার তো কোন ক্ষতি করি যদি বিজেপি যদি এডিসি ফাইমান পরে সামুদায় কেন তখন অন্য পরিকল্পনা ওয়ান শক্তি তাবু চিন এডিকশন প্রিপারেশন কাহামনর অনেক কাহাম সারা মানে দङ যেমন আং কাইসে উদাহরণ সাইরনো তিনি যে সিমনা জনসভা মানে হাজার হাজার বড় টাকার জলা জনসভাকে হাজার হাজার বড় খুমুলুং মতো জায়গাও জনসভাকে হাজার হাজার বড় মান্ডাইও জনসভাকে হাজার হাজার বড় যে জায়গা বিজেপি নি মাসা সিকরি ও জায়গাটা বিজেপি নি 3000 4000 একটা বিধানসভা জনসভা আবো তামুবা আবো বড় বুঝিকা বড় আগক ফাইকা বড় নায়ু এডিসি এলাকা ও এডিসি সরকারও বিজেপি নো ক্ষমতা তুনানি বাগৈ বিজেপি এডিসি হাতম ক্ষমতা ফাইকাঙ্কে যত কিছুনো মাননাই চিনি বিশ্বাস এবং যত ভারতীয় জনতা পার্টির লগি তংবাইদি আনি তা খুকসলা বুকুকসলা যারা নগ তংবাইনাই বইনা হামিয়া সায়াও সোশ্যাল মিডিয়াও কমেন্ট খাইয়াওইনাই নিজি সমাজনি বাগৈ সামুতানা নংতন অনেক কিছু বরক চিনি লেখা পরিচয় বড় সমাজনি যে মানে সমাজনি বাগৈ যারা সামুতানাই বরং অনেক কক হামিয়া সাও বুকু সিদ্রা সাও ও থাইজা থিজো চৌমু মা সাও অবন পরেন কাঙ্কে আবন বাগৈ নরক ও জায়গা থাঙ্গিয়া বই তাই মাইমিত থাবায়া মায়া জালো তা খালাইবাইদি ব্ল্যাকম্যান তা খালাইবাই যাকসিদি জাতিনি বুঙি রাজানি বুং দফানি বুং অনেক রাজনীতি অঙ্কা তাই রাজনীতি তা খালাইদি আক সাউ নংনি বসঙ্গ নংনি মাধ্যমে কবগো হাস্তেনি যত লোক রং আং ইয়াক জোর খাই সানাই যতনো ভারতীয় জনতা পার্টি লগি তংবাইদি 2026 যে এডিসি নির্বাচন ইলেকশন ভারতীয় জনতা পার্টি জিদিনাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি খেলাই চুং জিদিনাই ক্ষমতা ফাইমান পচুং নং বাগৈ সামুংতাंनाय যতন হামবাই যতন খুলুমবা সারনো বেলাইনা হামবাই সিনে খরাঙ্গ নিনি জরা রমানি বাগৈ বেলাইনা হামবাই আনরক হাসনি লুকরক নুগিমান খানা সারনে খুকো বসরাই সরাই সাওই খানা রেখা বমতে হাই বসকানে ইলেকশন রকবরনে প্রিপারেশন সলাই দং আংখা হাসনি লুকরনে বাগৈ হামখ্রাই নাই মানি রবু বস সাওইনি খানা রেখা অবতা ইখলাইনা দালবিদাল কগ্রগনো সালাইনাই সালব্রুম ব্রুমনো চিনি খরাঙ্গ নিরন বাগৈ তুবই ফাইনাই kaisa kaisa leaders rok bai nangmani kogrogno no salaiwe koglamo achuknai abo kaisa no
hastani lukurone bagai nawa tong tu tin rok no kaisa kaisa kok narono sogui ranane bagai ni sengsa haitonai abo haiklaina soya khlai nai tong disini khorang ang nerone logo salbromno suparna samatia balaina hambai sanjaka